तुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। तो हम सबको पता चल गया है कि आप सब पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी नोटबुक्स दी है, हमें असेसमेंट दी है चेक करने के लिए, तो आप साथ साथ अपने घर में पढ़ाई को भी आपने जैसे जारी रखा हुआ है, ऐसे ही आपने इसको साथ साथ जारी रखना है। यानी डेली बेसिस पे आपने हमारे साथ साथ जो आपको काम करवाया जा रहा है, ये वीडियो लेक्चर्स भेजे जा रहे हैं, इनको डेली बेस पे आपने देखना है, ना कि आपने चैप्टर वाइज देखना है। यानी डेली का काम आपने जो एक दिन का काम है उस काम को उसी दिन पूरा करें। ये नहीं है कि ये सबक ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका काम कर लूँगी या कर लूँगा। तो आपने रोज़ मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर आपने ये काम साथ साथ जारी रखना है। तो अब हम आप सब उर्दू की किताब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उर्दू की किताब खोलें सब, और उर्दू की किताब का आपने सफ़ा नंबर 25 खोलना है। और सफ़ा नंबर 25 पर ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ये किसकी तस्वीर है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते? किसी ने नहीं देखा? अच्छा, नहीं देखा तो अल्लामा इकबाल का तो सबको पता होगा। अल्लामा इकबाल, हाँ जी, जो हमारे कौमी शायर हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा है, उनके बारे में तो सबको पता है। तो ये अल्लामा इकबाल के बेटे, साहिबजादे उनके अल्लामा इकबाल के बेटे हैं। इनका नाम है जावेद इकबाल। क्या नाम है? जावेद इकबाल। तो ये आपको तस्वीर दिखाई गई है। तो 1924 में इनकी पैदाइश हुई थी और 2015 में इनकी वफ़ात हो चुकी है। यानी अभी से 6 साल पहले ये वफ़ात पा चुके हैं। तो इनका ओहदा क्या था? ये जज थे, यानी सुप्रीम कोर्ट में हमारे कोर्ट में इनका ओहदा जज था। जज के तौर पर ये वहाँ पर उनका काम करते थे। तो ये अल्लामा इकबाल की जो बीवी थी उनका नाम था सरदार बेगम। तो ये अल्लामा इकबाल और यानी जावेद इकबाल के वालिद का नाम क्या था? अल्लामा इकबाल। और जावेद इकबाल की वालदा का क्या नाम था? सरदार बेगम। क्या नाम था? सरदार बेगम। तो आज बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि हमने तो अल्लामा इकबाल को अब तक देखा है ना कि मतलब वो एक शायर के तौर पर कैसे थे, हमारे कौमी रहनुमा के तौर पर कैसे थे, अभी तक तो आपने यही पढ़ा है। तो लेकिन आज हम जावेद इकबाल की ज़ुबानी हम पढ़ेंगे कि वो अब्बा जान यानी एक वालिद के तौर पर उनकी जो शख्सियत थी वो कैसी थी। यानी एक अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए ये खिदमत सर अंजाम दी, क्या कुछ किया। तो लेकिन आज हम उनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप सबको शौक़ है कि वो घर में कैसी ज़िंदगी गुजारते थे? अल्लामा इकबाल घर में कैसे रहते थे, उनका इखलाक कैसा था, कैसे वो अपने बेटे की परवरिश उन्होंने कैसे की, तो वो सब हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो आप सब ने शौक़ के साथ पढ़ना है, दिलचस्पी के साथ सुनना है कि वो अल्लामा इकबाल की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी। इसमें बहुत ही मज़े के बहुत ही दिलचस्प इसमें छोटे छोटे से वाक़यात हैं कि जैसे एक बाप और बेटे के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, जैसे आप सब का अपने वालिद के साथ ताल्लुक़ है ना, कि कभी आप अपने वालिद से बहुत प्यार करते हैं, आप घर में उनके साथ कैसे रहते हैं, कैसे कभी उनसे आपको बहुत प्यार मिलता है, कभी कभी उनसे डांट भी पड़ जाती है। तो वो सब हम इस सबक में पढ़ेंगे कि कैसे अल्लामा इकबाल डांटते थे जावेद इकबाल को, कैसे उनकी पिटाई होती थी, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो अब ये है मेरे अब्बा जान, क्योंकि ये जावेद इकबाल ने ये कहानी लिखी है तो इसलिए इस कहानी का इस सबक का नाम है मेरे अब्बा जान। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बेहतरीन शायर, फ़लसफ़ी, मुफ़क्कर यानी सोच रखने वाले और कौमी रहनुमा थे। पता है ना ये आपको? हाँ जी, ये आपको पहले से ही ये बात पता होगी। आइए आज उनकी निजी ज़िंदगी के कुछ गोशों का मुताला करके देखते हैं कि बतौर वालिद अल्लामा इकबाल कैसे थे।
علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جوید اقبال اپنے والد محترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مکمل فہم یعنی سمجھ کر اور بھرپور دلچسپی کے ساتھ خاموش مطالعہ کیجیے. یعنی آپ نے اس سبق کو دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے. مطلب اگر اس میں بہت مزے کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، چٹکلے ہیں، جیسے وہ چھوٹے چھوٹے سے گھریلو واقعات ہوتے ہیں نا، کہ ہم گھر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا میرے گھر میں، مجھے اپنے بابا سے ایسے ڈانٹ پڑی تھی، مجھے میرے بابا نے میری ایسے پٹائی کی تھی، میری بہن کی ایسے پٹائی کی تھی. تو جیسے ہمارے گھریلو واقعات ہوتے ہیں نا، تو وہی سارے واقعات اس کہانی میں ہیں. اقبال اس میں کوئی شک نہیں دنیا کی نظر میں ایک ممتاز شاعر، ممتاز یعنی بہت فرق رکھنے والے، دوسرے شاعروں سے الگ، فلسفی اور پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والے، یعنی جنہوں نے خودی کا پیغام دیا، مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کا پیغام دیا، تو اس لیے پیغامبر کہا گیا ہے، کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک انسان بھی تھے، ایک ایسے انسان جس کا گھر ہو، بیوی ہو اور جسے اپنے بچوں سے محبت ہو. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یعنی ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ہر انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، اب جوید اقبال کہہ رہے ہیں، میں ان سے محبت کرنے کی بجائے خوف زیادہ کھاتا تھا، یعنی ان سے پیار کا اظہار کرنے کی بجائے زیادہ تر ان سے ڈرتا تھا. میں بچپن میں بے حد شریر تھا، یعنی بہت شرارتی تھا، اس لیے اماں جان سے بلا ناگہ مار کھانا میرا معمول بن چکا تھا. یعنی روز ان کو، جوید اقبال کو، اپنی اماں جان، جن کا نام میں نے بتایا تھا نا شروع میں، کیا نام بتایا تھا؟ سردار بیگم، تو ان سے ان کو بلا ناگہ یعنی بغیر کسی ناگے کے مسلسل روز مار پڑتی تھی. پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر ابا جان سے میں نے بہت کم مار کھائی ہے. میرے لیے ان کی جھڑک ہی کافی ہوا کرتی تھی. یعنی جھڑک کیا ہوتا ہے؟ غصے سے ڈانٹ دینا، غصے سے بول دینا. تو ابا جان جب کبھی ناراض ہوتے تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے، کیا کہتے تھے؟ احمق آدمی، بے وقوف. تو یہی مطلب غصے میں ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے، احمق آدمی، بے وقوف. یہاں ابا جان سے مار کھانے کا ایک واقعہ یاد آیا. بچپن میں مجھے روزانہ 1 آنا خرچ کرنے کو ملتا، اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد خواہ میں امی جان سے کتنی ہی منتیں کرتا، مجھے مزید کچھ نہ ملتا، بلکہ ہر لمحہ ان کے ناراض ہونے کا ڈر رہتا. ایک بار یوں ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے آیا. مٹھائی دیکھ کر ہم للچائے مطلب جلدی سے ہمارا دل کیا کہ ہم بھی جلدی سے مٹھائی کو کھا لیں، مگر جیب خالی تھی. اسے بٹھایا اور اماں جان کے پاس دوڑے آئے کہ شاید کچھ مل جائے، مگر انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. اب دیکھیں، یعنی صاف انکار کر دیا. طبیعت ضدی تھی، یعنی اب دل کر رہا تھا کہ جلد ہم اس مٹھائی کو کھا لیں، تو مٹھائی کو لے لیں، لیکن پیسے نہیں تھے. خیال آیا کہ اس خوانچہ فروش سے پوچھے. خوانچہ فروش کون ہوتا ہے؟ یعنی چیزیں بیچنے والا. جیسے گلی سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، طرح طرح کے چیزیں بیچنے آتا ہے، کوئی آئس کریم دے رہا ہوتا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ مٹھائی بیچنے والا تھا کہ پتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے یا نہیں. بدقسمتی سے اس نے ہاں کہہ دی. اب جو وہ ٹھیلے پر چیزیں فروخت کرنے والا تھا، بیچنے والا تھا، اس نے کہا کہ آپ گھر سے پتل لے آؤ تو میں اس کے بدلے میں آپ کو مٹھائی دے دوں گا. بس پھر کیا تھا، سائے کی طرح ابا جان کے کمرے میں آئے. سائے کی طرح یعنی خاموشی سے، تاکہ ابا جان کو پتہ نہ چلے. اور ایک طرف پڑے ٹیبل فین کے پیچھے پتل کے پرزے کو اتار کر خوانچہ فروش کو دے آئے اور مٹھائی لے لی. لیکن شامت اعمال یعنی برے کاموں کی وجہ سے آنے والی بدبختی، یعنی جو ہماری شامت آتی ہے، یعنی کہ جو برا وقت آتا ہے اپنے ہی کام کرنے کی وجہ سے ہمارا شوفر یعنی ہمارے گھر میں کام کرنے والا ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے آ کر ابا جان سے شکایت کر دی. ہم خوشی سے اچھلتے کودتے جو گھر میں داخل ہوئے تو اطلاع ملی کہ ابا جان بلا رہے ہیں. ڈرتے ڈرتے ابا جان کے کمرے میں گئے. وہ اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھے. نیم دراز ہونا مطلب جیسے آنکھیں بند ہو اور تھوڑی سی نیند کی حالت ہو.
हमें देखते ही उठ खड़े हुए और 3-4 थप्पड़ हमारी गर्दन पर जमा दिए। देखिए कि ये हर किसी की ज़िंदगी के ऐसे कोई ना कोई मज़ाहिया वाक़यात होते हैं। तो मतलब अब जो है डॉक्टर जावेद इकबाल की पिटाई हो रही है अपने बाबा अल्लामा इकबाल से। तो कैसे उन्होंने एक थप्पड़ नहीं मारा, इकट्ठे 3-4 थप्पड़, और वो भी ज़ोर ज़ोर से उनकी गर्दन पर मारे। तो अब्बा जान मुझे जब कभी मारते तो गुद्दी पर मारते। गुद्दी क्या होती है? ये हमारी जो गर्दन का ये जो पिछला हिस्सा होता है, तो उसको गुद्दी कहते हैं। वो ज़ोर से तो ना मारते, मगर गुद्दी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ चोट ज़्यादा लगा करती है। इसके अलावा अगर मुझे उनसे कभी मार खाने का इत्तेफाक हुआ तो इसकी वजह झूठ बोलना थी। यानी उनको ज़्यादातर जो मार पड़ती थी किस वजह से पड़ती थी? झूठ बोलने की वजह से। हम घर में शोर ना मचा सकते थे। अगर मैं अपने हम उम्र बच्चों के साथ बाहर दहलान यानी सहन में कभी क्रिकेट खेल रहा होता तो हमें हुक्म मिलता कि यहाँ मत खेलो, और हम मुंह लटका कर वहाँ से चल देते। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे खेल में खुद भी शरीक हो जाया करते थे। यानी अल्लामा इकबाल अपने मतलब सोच पे था, अपने मूड पर था। कभी वो किसी चीज़ से क्रिकेट से मना करते थे, लेकिन कभी खुद भी खेलने लग जाया करते थे। हमारे हाथ इनकी तरफ गेंद फेंकते फेंकते थक जाते, मगर वो बल्ला थामे ठप ठप करते रहते। एक बार वो अंदर बैठे थे, हमने जो हिट लगाई तो गेंद दरवाजे के शीशे को तोड़ती हुई उनके कमरे में जा गिरी। उस दिन से हमें क्रिकेट खेलने की ममानत कर दी गई। यानी वो जो अक्सर ऐसा होता है, गलियों में बच्चे बड़े शौक़ से क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वो जो गेंद है वो उसी घर में जाके लगती है कि जहाँ पर कोई ना कोई बूढ़ा मर्द या ऐसा कोई मर्द या औरत होते हैं, वो साथ ही बाहर निकल के बोलना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम आपके बच्चे ने हमारे घर में इतना नुकसान कर दिया, हमारी विंडो को तोड़ दिया, हमारा मतलब शीशा तोड़ दिया, हमारा इतना नुकसान हो गया। मतलब इसी बात पे अक्सर हमारी गलियों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि बच्चे जो है वो जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो उनकी गेंद जो है वो उनका वो घर की जो अलमारी होती है उसका शीशा तोड़ के कमरे में जा लगती है। तो उस दिन के बाद फिर क्या, क्रिकेट खेलने से अल्लामा इकबाल ने मना कर दिया। यानी आज के बाद आपने क्रिकेट यहाँ पर नहीं खेलनी। तो अब्बा जान की तमन्ना थी, यानी अल्लामा इकबाल की ये ख्वाहिश थी कि मैं तकरीर करना सीखूं। यानी आप सबके बाबा भी आप कहते होंगे, यानी उनको किसी बात का शौक़ होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये काम सीखे। यानी उन्हें कोई ना कोई शौक़ ज़रूर होता है अपनी औलाद के बारे में कि मेरा बेटा इस चीज़ को सीखे, ये चीज़ उसे आती हो। तो इसलिए अल्लामा इकबाल भी चाहते थे कि मेरा बेटा तकरीर करना सीखे। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि कुश्ती लड़ा करूं। यानी कुश्ती होता है जैसे दो पहलवान आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में मेरे लिए घर में एक अखाड़ा भी खुदवाया गया। यानी अखाड़ा यानी एक मैदान, पहलवानों के ज़ोर करने की जगह होती है जहाँ पर पहलवान आपस में लड़ते हैं। फिर बड़ी ईद के दिन मुझे हमेशा तलकीन किया करते थे कि बकरे ज़िबा होते वक्त मैं वहाँ मौजूद रहूँ। लेकिन इनका अपना ये हाल था कि किसी किस्म का खून बहते ना देख सकते थे। यानी वो अल्लामा इकबाल खुद तो खून बहता नहीं देख सकते थे, लेकिन अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहते थे ताकि उनमें इतनी सलाहियत हो कि वो दुनिया से लड़ सके, या उनके अंदर इतना वो जज्बा हो, बहादुरी हो कि वो मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सकें। अब्बा जान को अंग्रेज़ी लिबास, अब ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल कैसा लिबास पहनते थे, उन्हें कपड़े कैसे पहनते थे, तो ये हम अब पढ़ेंगे। अब्बा जान को अंग्रेज़ी लिबास से सख्त नफ़रत थी। मुझे हमेशा शलवार और उचकन पहनने की तलकीन करते थे। अंग्रेज़ी लिबास मतलब जैसा कि ये पैंट कोट होता है, पैंट शर्ट होती है, ट्राउज़र शर्ट होती है, तो इनसे सख्त नफ़रत थी। तो हमेशा वो अपने बेटे को कहते थे कि तुम क्या पहनो, शलवार और उचकन। उचकन क्या होता है? बटन वाला कुर्ता, यानी शेरवानी देखी है ना सबने, मतलब वो उसके आगे से वो जो खुली हुई होती है और उसके बटन लगे हुए होते हैं, तो उससे मिलता जुलता ही ये लिबास होता है उचकन। तो अगर मैं कभी गलती से अपनी कमीज़ों या शलवारों का कपड़ा बढ़िया किस्म का ख़रीद लाता, बढ़िया यानी बेहतरीन, बहुत अच्छा, तो बहुत खफा होते। क्यों खफा होते? मतलब आजकल हम तो
इतने अच्छे किस्म के कपड़े ख़रीदते हैं, महंगे से महंगे कपड़े ख़रीदते हैं, तो आखिर क्या वजह थी, क्यों नाराज़ होते थे? कहते तुम अपने आप को किसी रईस का बेटा समझते हो, यानी किसी अमीर का बेटा समझते हो, तुम्हारी तबीयत में अमारत की बू है, यानी तुम्हारी जो फितरत है इसमें अमीर होने की बदबू है। अगर तुमने अपने ये अंदाज़ ना छोड़े तो मैं तुम्हें खद्दर के कपड़े पहनवा दूँगा। मतलब ये सज़ा के तौर पर, धमकी के तौर पर उन्हें कहते थे कि ये जो तुम महंगे महंगे कपड़े लेते हो, ये कपड़े लेना छोड़ दो, कि अपने आप को किसी अमीर का बेटा ना समझो। यानी अल्लामा इकबाल अपने आप को एक आम आदमी समझते थे, वो उनमें इतना दिखावा, नुमाइश ये सब नहीं था। तो अब वो सज़ा के तौर पर कह रहे हैं खद्दर जो होता है ना बहुत सख्त होता है, वो ऐसे चुभता रहता है और उसमें मतलब वो एक खुरदरापन होता है, तो इसलिए वो इसमें इंसान बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं रह सकता, यानी वो इतना वो पुरसुकून नहीं होता और ना ही इंसान इसमें ईज़ी फील करता है। तो इसलिए खद्दर के कपड़ा इसलिए कहा है क्योंकि ये सख्त किस्म का कपड़ा होता है, तो इसलिए सज़ा के तौर पर इसका कहा गया है। मेरे लिए 12 आने से ज़ायद कमीज़ का कपड़ा ख़रीदना या 8 रुपये से ज़ायद के बूट ख़रीदना जुर्म था, यानी इससे ज़्यादा महंगा कपड़ा या जूते मैं नहीं ख़रीद सकता था, जिसकी सज़ा काफ़ी कड़ी होती थी, मतलब जिसकी सज़ा बहुत सख्त होती थी। वैसे अगर उन्हें कभी ये मालूम हो जाता कि मैं आज पलंग पर सोने के बजाय फ़र्श पर सोया हूँ तो बड़े खुश होते। यानी अल्लामा इकबाल में इतनी आजिज़ी थी, इतना वो झुका हुआ समझते थे अपने आप को, कि हालांकि वो मतलब वो उनके पास काफ़ी पैसा आ सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत सादा गुजारी, यानी उनका लिबास, उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार उन्होंने मुझे बायोस्कोप क्या होता है? बायोस्कोप से मुराद है सिनेमा। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, आपने देखा होगा सिनेमा में बड़ी बड़ी सी तस्वीरें लगी होती हैं, कभी किसी मूवी की लगी होती है, किसी ड्रामे की लगी होती है, तो वो सिनेमा यानी एक बड़ा सा पर्दा होता है जिसमें फिल्में वगैरह, ड्रामे वगैरह लगाए जाते हैं। देखने की इजाज़त दी, वो एक अंग्रेज़ी फ़िल्म थी जिसमें नेपोलियन का इश्क दिखाया गया था, यानी वो इंग्लिश फ़िल्म एक बार ही उन्होंने इजाज़त दी थी सिनेमा देखने की। कौन सी फ़िल्म देखने की? वो जिसमें नेपोलियन का इश्क दिखाया गया था। मगर मुझे याद है कि अब्बा जान को ये ना बताया गया, बल्कि कहा गया कि इस फ़िल्म में नेपोलियन के हालाते ज़िंदगी है। नेपोलियन मतलब हमारे जो तारीख़ में हमारे लीडर गुज़र चुके हैं, बहादुर हुक्मरान लीडर जो गुज़र चुके हैं, उनका नाम है नेपोलियन। तो अब्बा जान दुनिया भर के जर्री सिपा सलारों यानी बहादुर जंग लड़ने वालों से वालहाना अकीदत रखते थे, बहुत उनसे मोहब्बत करते थे। मुझे अक्सर खालिद बिन वलीद और फ़ारूक आज़म की बातें सुनाया करते थे। आखिरी अयाम में अब्बा जान की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मुझे हुक्म था कि रोज़ाना सुबह अखबार पढ़कर सुनाया करूं। अगर किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता तो बहुत नाराज़ होते। इसी तरह मैं रात को उन्हीं की कोई गज़ल गा कर भी सुनाया करता। इन दिनों मुझे उनकी सिर्फ़ एक गज़ल याद थी, गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर। अब्बा जान के सामने वो गज़ल पढ़ना मेरे लिए एक मुसीबत हुआ करती। अगर कोई शेर गलत हो जाता तो नाराज़ होते और कहते शेर पढ़ रहे हो या नसर। अब्बा जान से लोग घर मिलने आते थे। हर शाम अहबाब की महफिल जमा करती, इनकी चारपाई के गिर्द बहुत सी कुर्सियाँ रखी होती और लोग इन पर बैठ जाया करते। आप चारपाई ही पर लेटे इनसे बातें करते रहते। मुझे ख़ास तौर पर हुक्म था कि जब कोई मुबासा हो रहा हो, यानी जब कोई आपस में बातचीत हो रही हो, तो मैं वहाँ मौजूद रहूँ, लेकिन मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना हुआ करती और मैं मौका पाकर वहाँ से खिसक जाता, यानी फ़रार हो जाता, जिस पर उन्हें बहुत रंज होता और अपने अहबाब से कहते, यानी रिश्तेदारों से कहते, ये लड़का मेरे पास बैठने से ग्रेज़ करता है, यानी मेरे पास बैठने से दूर भागता है। अब वो तन्हाई भी महसूस करने लगे थे। अक्सर अफसरदगी से कहा करते, दुख से कहा करते, मैं सारा दिन यहाँ मुसाफिरों की तरह पड़ा रहता हूँ, मेरे पास आकर कोई नहीं बैठता। मतलब ये आखिरी जब उनकी मौत से कुछ दिन पहले की ये बात है, उसका ये ज़िक्र किया जा रहा है। आखिरी रात उनकी चारपाई गोल कमरे में बिछी थी। अकीदतमंदों का जमघटा था। जमघटा यानी रश पड़ा हुआ था मोहब्बत करने वालों का। मैं कोई 9 बजे के करीब इस कमरे में दाखिल हुआ तो पहचान ना सके, यानी वो अपने ही बेटे को पहचान ना सके।
تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں جاوید ہوں۔ ہنس پڑے، پھر بولے جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ جاوید کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو مر کر بھی زندہ رہے۔ تو انہوں نے اس کے مطلب نام میں ہی اتنی مطلب دیکھے اتنے سے جملے میں کتنی بڑی نصیحت کر دی ہے اپنے بیٹے کو کہ اگر جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے، چودھری صاحب اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا۔ ہراساں یعنی پریشان، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات بہت مشکل سے گزرے گی۔ کوٹھی کے صحن میں کئی جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے، یعنی چھپ چھپ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ یہ تب کا وقت بتایا جا رہا ہے، یعنی علامہ اقبال کی وفات سے کچھ دیر پہلے کا وقت۔ تو ابا جان سے ڈاکٹروں کا یہ جواب مخفی رکھا گیا تھا، یعنی چھپایا گیا تھا، مگر وہ بڑے تیز فہم تھے، یعنی تیزی سے سمجھنے والے بات کو تھے۔ انہیں اپنے احباب کا یہ بکھرا ہوا شرازہ، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ میرے تمام جو رشتہ دار ہیں ان کے حلیے کو، ان کے تاثرات کو دیکھ کے، ان کے چہروں کو دیکھ کے انہیں اندازہ ہو گیا، یعنی جیسے وہ آپس میں بکھرے ہوئے تھے، تو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ بساط ان قریب الٹنے والی ہے، یعنی جو زندگی کے دن ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں۔ لیکن اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے، یعنی خوش و خرم نظر آتے تھے، یعنی انہیں وہ اپنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنا تھا، تو ان کی طبیعت موت کا سن کر یا موت کا جیسے انہیں پتہ چلا تو ان کی طبیعت اور بھی تر و تازہ ہو گئی اور بھی وہ خوش ہو گئے۔ تو ایسے مطلب یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یعنی علامہ اقبال کی وفات سے پہلے وہ بہت حشاش بشاش تھے، یعنی ان کی جو موت واقعہ ہوئی ہے وہ اسی خوشی میں خوشی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ کہانی تھی ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب سے اقتباسات، یعنی ان کی کتاب سے یہ کہانی لکھی گئی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا ہوگا اور آپ کو اس میں سے بہت سے مزے کے واقعات کو آپ نے سنا بھی ہے، تو اس کی آپ نے دھیان سے پڑھائی خود بھی کرنی ہے۔ تو اب ہم اس کا یہ کتاب کا کام کریں گے۔ ایک لفظ سے کئی الفاظ مختلف شکلوں میں بنتے ہیں، جیسا کہ یہ ایک لفظ ہے امیر، اس سے ہم لفظ یہی ہے لیکن اور حروف اس میں ڈال کر ہم اسی کے ہم معنی لفظ بنا لیتے ہیں۔ جیسے امیر کا مطلب بھی وہی ہے، عمارت بھی وہی، امیر، امیری، عمرہ، یہ ان تینوں الفاظ کا مطلب، اور یہ امیر ہی سے یہ تینوں لفظ نکلے ہیں۔ امیر کی جمع عمرہ ہے، امیر کی نسبت امیری ہے، اور امیر کی یہ سے تیسرا لفظ عمارت ہے۔ اسی طرح آپ نے ان سے لفظ بنانے ہیں، جیسا کہ لطف سے ہم بنا سکتے ہیں لطائف، لطف سے لطیفہ، لطف سے الطاف۔ اسی طرح حکم سے احکامات، حکم سے احکام، حکم سے حاکمیت، شرمندگی سے شرمندہ، شرمندگی سے شرم، شرمندگی سے شرماہٹ، یعنی اسی سے ہم نے یہ آگے تین الفاظ یہ آپ نے اپنی کتاب پر لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اور آپ سب مل کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے اور انہیں ان کی مغفرت اور بخشش کرے، آمین۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔